I want you to imagine, just for a moment, a rhino lies dead. Somewhere out there between Mozambique and here, killed in the night, and its baby lies next to her. But the baby is alive. When they're this small, they don't leave their mother's side. And sadly, they will be eaten by predators or they will die from dehydration in this heat. In this week's Rhino Brief, our orphans in Kruger and how Sandparks responds. With so many rhinos being poached in Kruger, it's no wonder that many tourists who visit the park question what happens when a female with a calf is poached. And whether the babies they're seeing alone have lost their mothers or if it's part of the natural process of growing up. Wat gebeur as jy 'n oproep kry van 'n stropingsvoorval waar 'n kalfie die voorval oorleef het en agtergebly het? Die eerste ding is om seker te maak dat dit bevestig dat dit wel 'n kalfie is wat gered moet word. Van die ouer diere hoef ons nie te red nie, ons kan hulle in die veld los want hulle word opgeneem deur renosters wat wel in die omgewing is. Ek praat nou van diere van 18 maande en ouer. As hulle nog klein is en hulle gaan nie van die ma weggaan nie, dan sal ons ingaan en dan bring ons hulle hiernatoe en dan hierso het ons 'n besluit om te kyk of ons hulle self kan hou of ons hulle na 'n spesialis fasiliteit moet stuur. Ons kry ongelukkig 'n redelike hoeveelheid wat die poachers klaar skiet, want hulle vat selfs daai klein stukkie horing. As die dier gewond is en daar's geen kans dat die dier gaan regmaak, dan sal ons hulle natuurlik so uitsit. Ons kry nie baie sulke gevalle nie. Die ergste gevalle wat ons kry is waar die dier gekap is. Jy weet sy rugstring is afgekap of so iets, jy weet jy gaan nie daai dier kan red nie. Maar as jy 'n beserings het wat jy kan red en behandel, dan vat ons daai diere dadelik uit en ons het een kalfie byvoorbeeld wat al twee sy ore verloor het omdat daai hyene sy ore afgeëet het. En daai ouetjie gaan nou baie goed aan, hy het so 'n klein gaatjie aan die een kant sy ore, wel die oorblyfsels het genees en is eintlik 'n baie komieklike klein renoster. So ons gee elke renoster die beste kanses wat ons kan. The second chance that these weaned Kruger orphans get happens here at an undisclosed location somewhere inside the park. The Sandparks veterinary team have developed a successful method where orphans are introduced to an older sub-adult female. Sodra hulle bymekaar sit, dit is 'n sê maar 'n tydperk van 10 minute wat hulle net eers by mekaar ruik en net mekaar bietjie uitsas en dan is asof net skielik dat hulle klik en dan gaan hulle. 10 minute en die koei aanvaar die kalfies soos haar eie. Min of meer onmiddellik, ja. En ook andersom, die kalfies sien daardie koei as hulle ma. Is 'n companion. Dis iemand saam met wie hulle loop, wat hulle na opkyk, wat hulle weet daar is, sodat hulle weet dadelik hulle is nie op hulle eie nie. So daar's geen fisiese kontak nie. Ons het nie fisiese kontak met hulle behalwe vir wanneer ons hulle in die boumas insit en as ons hulle moontlik moet behandel vir iets soos 'n abses. Not only do these new arrivals have to integrate into their new surroundings, but they also have to adapt to new food. Om hulle te kry om hierdie te begin eet, moet ons vir hulle vars gras gaan sny. So ons gaan sny omtrent so dampertjie vol gras elke dag, ten minste vir die eerste 7 dae. Net om hulle te kry om bietjie van hierdie lucern te proe en soos wat hulle nou die vars gras eet, sal hulle nou die lucern begin gewoond raak aan die smaak en dan sal hulle eintlik so stout word oor hierdie dat dit so sweet is vir hulle en hulle sal beg vir dit kan mens. So hulle is eers vol fimmies en dan wil hulle net dit hê. Dan wil hulle dit hê. Exactly. The security of this facility is paramount. And with the no-touching scientific approach to keeping the calves wild, they will be able to easily readjust to being back in the bush. They will be released, not back into Kruger, but into other undisclosed parks or reserves. New methods are not only used by orphan caregivers in this poaching crisis, but also by Sandparks pilots. We take the back seats out, we'll put the rhino calf, which is sedated, we'll put in the back, and we'll fly them out. If the animal's too big, but still small enough for the actual helicopter to pick up, we've got a cargo swing underneath the helicopter. And that technique is what we've developed to be able to rescue the calves. We essentially pick up the animal and sling it underneath the helicopter and fly it to the recovery area. I've been told it's 4,000 rand to fly one of these for an hour. And that's just the fuel. But really, no cost is too high when it comes to saving our national heritage. And that's your Rhino Brief for this week.